सेमी डांगरी आपलोक भालके কৈছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ যে এটা কথা প্ৰায় ওলাই যে 100 কোটি টকা আহিছে 100 কোটি টকাৰে এইবিলাক অপচয় কৰিছে পাৰ্ক বনাইছে তেখেতে ক'লে আপোনাক যে 100 কোটি টকাটো ইতিয়ালৈকে এফডি কৰা আছে তাইলে এটকাও খৰচা হোৱা নাই। एक ही मेरा दुख है, बस मीडिया से बोलना चाहूँगा, आप छापिए। देखिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि 100% मेरा फेवर में लोग रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 20 to 30% क्रिटिक्स तो रहना चाहिए क्योंकि वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निशान है। 100% कभी कोई मेरे को तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दोनों साइड सुन के छापिए। आपको अगर कोई न्यूज आया वो न्यूज़ का आप इमीडिएटली कम से कम हमसे रिएक्शन लीजिए कि सर ये न्यूज आया है, इसका सच्चाई कहाँ तक है, तो सच्चाई हम बताएंगे। आप दोनों तरफ सुन लीजिए, फिर आपको जो छापना है आप छाप लीजिए। लेकिन एक तरफा अगर सुन के छापेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिविटी लोगों में क्रिएट हो रहा है उसमें भी कुछ डिरेल हो जाएगा। और थोड़ा हम लोग को जो 100 करोड़ अभी मिला है वो 100 करोड़ तो हम लोगों ने बैंक में एफडी में रखा है क्योंकि उसका सारा टेंडरिंग अभी चल रहा है। तो वो टेंडरिंग करके जो हमारा सीन ग्रेस कंप्रेशर वगैरह है उसका कुछ पार्ट्स को चेंज करना है, वो एक बार चेंज कर देंगे तो हम 100% तक प्रोडक्शन लेके। एक ही मेरा दुख है, बस मीडिया से बोलना चाहूँगा, आप छापिए। देखिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि 100% मेरा फेवर में लोग रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 20 to 30% क्रिटिक्स तो रहना चाहिए क्योंकि वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निशान है। 100% कभी कोई मेरे को तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दोनों साइड सुन के छापिए। आपको अगर कोई न्यूज आया वो न्यूज का आप इमीडिएटली कम से कम हमसे रिएक्शन लीजिए कि सर ये न्यूज आया है, इसका सच्चाई कहाँ तक है, तो सच्चाई हम बताएंगे। आप दोनों तरफ सुन लीजिए, फिर आपको जो छापना है आप छाप लीजिए। लेकिन एक तरफा अगर सुन के छापेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिविटी लोगों में क्रिएट हो रहा है उसमें भी कुछ डिरेल हो। मतलब हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, मेरा भी मंत्री है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, उनका भी मैं शुक्रगुजार करूँगा कि उन्होंने हमको यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र सैंक्शन किया है। वो जन औषधि केंद्र जब भी हमारा हॉस्पिटल में आ जाएगा, जो मेडिसिन आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं वो मेडिसिन का खर्चा, जेनेरिक मेडिसिन का खर्चा जो है वो 20 रुपये में आ जाएगा। और कंपनी में और एक चीज़ हुआ है, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, जिसमें क्या होता है जब भी फाइल का कोई भी इनिशिएशन होता है वो ट्रैकिंग सिस्टम में जाता है। मैं आज सीएमडी मेरा ऑफिस में बैठ के देख लेता हूँ कि किसका टेबल में 3 दिन से ज़्यादा फाइल पड़ा है। ERP सिस्टम ऐसा है, हर कंपनी में, बड़ा कंपनी में लगा हुआ है। उसमें क्या होता है, एक सुई से लेकर जो यूरिया निकलेगा सारे का सारा कंप्यूटराइज्ड होगा, मतलब कोई मैनुअल मैनिपुलेशन नहीं होगा। जो आप लोगों ने बीच में एक बैग का हो गया, एक कहानी हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारा चीज़ जो है हम उसी हिसाब से उसको पूरा कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। अब तब अभी क्या होगा कि जो भी चीज़ बनेगा, जैसा रॉ मटेरियल भी जो जाएगा वो कंप्यूटर का थ्रू रिलीज होगा। मैं सारे मेरा डोनर्स, जिन लोगों ने इस जिम को डोनेट किया, आप पार्क में जितना आप सामान देख रहे हैं, किसी के लिए BVFCL का पैसा नहीं लगा, सारा चीज़ डोनेशन से आया। लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि सर हम BVFCL से पैसा कमा के हमारा लाइफ बना है, आप बोलिए BVFCL के लिए क्या देना है। तो हमने डस्टबिन से लेके, बेंच से लेके, चिल्ड्रेन पार्क का जो सामान देख रहे हैं, जो ओपन जिम का सामान देख रहे हैं, सारा डोनेशन से आया है। BVFCL का अकाउंट से एक पैसा उसमें खर्चा नहीं हुआ। सेमी डांगरी आपलोक भालके কৈছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ যে এটা কথা প্ৰায় ওলাই যে 100 কোটি টকা আহিছে 100 কোটি টকাৰে এইবিলাক অপচয় কৰিছে পাৰ্ক বনাইছে তেখেতে ক'লে আপোনাক যে 100 কোটি টকাটো ইতিয়ালৈকে এফডি কৰা আছে তাইলে এটকাও খৰচা হোৱা নাই কিন্তু হ'বহে প্লান্টৰ কাৰণে আহিছে। এই পাৰ্ক বা অন্য হস্পিটেল বনোৱা বা আজি এইবিলাক খানা খোৱা প্ৰগ্ৰেমৰ 100 কোটিৰ লগত একো সম্বন্ধ নাই। সেই কথাষাৰ আপোনালোকেও মই তেখেতে ক'লে ইনডাইৰেক্টলি যে আমি এইটো এফডি কৰি থৈছোঁ, টেণ্ডাৰ ওলাব, টেণ্ডাৰ जी फैक्ट्री इतना रिपेयरिंग करा तार कारण खर्चा करा কিন্তু সাগে স্পষ্ট হৈ গলে ভাল আৰু অসম চৰকাৰে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ লগত এটা ভাল ৰিলেচন লৈ কাম কৰিছে যে আমি অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলো যে আগন্তুক যেটা নামুৰ ফোর্ট হ'ব তাত 26% আমি শেয়াৰ লম আৰু সেই 26% শেয়াৰ লম বুলি কোৱাৰ আগতেই এক্সিস্টিং প্ল্যানটো আমি সহায় আৰম্ভ আগবঢ়াইছো
মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 5 তাৰিখে নামৰূপ আহিছিলে আৰু তেখেতে গোটেই হস্পিটেলখন চাই গ'ল আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি গৈছে প্ৰায় 3.5 কোটি টকা মানৰ এটা এষ্টিমেট বনিছে তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে এটা এষ্টিমেট বনিছে যে কিমান টকা খৰচা আছে আৰু সঁচাকৈ গোটেই নামৰূপ অঞ্চলটোত অকল ফাৰ্টিলাইজাৰ এমপ্লয়ী নহয় বাগান গাঁও সকলোৱে পেচেণ্টবিলাক আমি চৰাইদেউ মেডিকেল কলেজ নোহোৱালৈকে আৰু ডিব্ৰুগড় গৈ নোপোৱালৈকে আমি গোটেই ছেটআপ কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগ্ৰহ কৰিছিলে মোক যে যিয়ে নামৰূপত এটা খেলৰ পৰিৱেশ আছে গান্ধী মৈদানখন আছে তাত হাই মাস্ক লাইট লগাই তেখেতে যি চিন্থেটিক কোৰ্ট আনিছে তাৰ লগতে গোটেই ইনডোৰটো নতুনকৈ বনোৱা হ'ব সেই অসম চৰকাৰে কৰিব সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰ এটা PSU হয় ইয়াৰ আগত এটা আমাৰ সমস্যা আছিলে ভাৰত চৰকাৰ PSUত অসম চৰকাৰে কাম কৰিব লাগে নালাগে কিন্তু মহন্তি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ কাৰণ মোৰ হাতত এখন কোৰ্টৰ এটা কেছ আছিলে ফাৰ্টিলাইজাৰে 2015-18 তাৰিখে এটা কেছ দিছিলে যে আমি নিজে চব কাম কৰোঁ টাউন কমিটিয়াত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নালাগে কিন্তু মহন্তি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ তেখেতে কৈছে আমি উঠাই ল'ম কাৰণ কি হয় অসম চৰকাৰে যদি হস্পিটেল বনায় যদি আমি ষ্টেডিয়াম বনাওঁ ৰাস্তাটো কিয় বনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ফাৰ্টিলাইজাৰ এতিয়া কলি তেখেতে 250 crores লছ তো লছ মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটাই মেইনটেইন সৰু সৰু কাম কৰিব নোৱাৰিছিলে তো গোটেই দায়িত্বটো অসম চৰকাৰে লৈছে সেইকাৰণে আগন্তুক সময়ত 100% নহ'লেও যিমান লাগে পাৰি গোটেই কলনী এৰিয়াৰ ৰাস্তাবিলাক লাইটবিলাক বা বেছিক এমিনিটিজ জাবৰ পেলোৱা ছিষ্টেম ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট যি হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ টাউন কমিটি মিলি কৰিম আমি আৰু চিএম ডাঙৰ আমি আলোচনাও কৰিছোঁ যে আমি ৱেষ্ট মেনেজ ছিষ্টেম এটা বনাম তাৰ নামৰূপ টাউন কমিটি এৰিয়াৰ জাবৰ কলনী এৰিয়াৰ জাবৰবিলাক আমি লৈ আমি কোনোবা জেগাত তাৰ এটা ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছিং কৰিম যাতে ফাৰ্টিলাইজাৰো বনাব পাৰি তো এই ধৰণে পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক মই এটা অনুৰোধ মিডিয়াসকলক জনাওঁ যে নামৰূপ গোটেই ফাৰ্টিলাইজাৰৰ লগতে অঞ্চলটোতে ফাৰ্টিলাইজাৰে নতুন এটা দিশ লৈছে মহন্তি ডাঙৰীয়া অহাৰ পাছত নতুন দিশ নতুন পৰিকল্পনা নতুন বছৰ নতুনত্ব অনাৰ সময়ত পুৰণা অলপ চিষ্টেম যদি চেঞ্জ হয় আৰু তেখেতে কম্পিউটাৰাইজৰ কথা ক'লে সাধাৰণতে যোনটো মানুহে ৰেকৰ্ড লিখিছিলে তাৰ কামটো ক্ষতি হ'ব না কাৰণ তাৰ কাম নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া কম্পিউটাৰাইজ হ'ব যদি কম্পিউটাৰ শিকে তেখেতে কামটো কৰিব যদি তেখেতে এইজ হৈছে কম্পিউটাৰ শিকিব নোৱাৰে তাত নতুন ল'ৰা এজন কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্ট এটা আহিব তো কি হয় কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ ক্ষতি হৈছে তো ফাৰ্টিলাইজাৰত আমি যিহেতু মহন্তি ডাঙৰীয়াই কাম কৰি আছে কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ ক্ষতি হৈছে স্বাভাৱিক কিন্তু এইটোৱে যে নামৰূপৰ এই ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউনিটটোৱে নতুন গতি এটা লৈছে আৰু মিডিয়া বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে আপোনালোকে আজি কভাৰেজ কৰিছে আৰু নামৰূপৰ ৰাইজে চাগে গম পাব সঠিক কথাখিনি যে মিডিয়া যোগেদি যে নামৰূপৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট যি আগতে বা ফ'ৰ্থ হ'ব লগা আছে এটা পজিটিভ দিশত গৈ আছে আৰু চিএম ডাঙৰীয়াক আপোনাক আৰু আগৰ কথাবিলাক শুনিলেও তেখেতে ক'ব চাগে যে কিমান কিমান প্ৰফিট হৈছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আমি আলোচনা কৰিছোঁ ফাৰ্টিলাইজাৰ কৃষক ইউনিট সেৱা কেন্দ্ৰ কৃষক সেৱা কেন্দ্ৰ আমি খুলিম এতিয়া নামৰূপত এটা আছে এক্সিষ্টিং কিন্তু সেইটো ভালকৈ চলাব লগতে নাহৰকটীয়া চহৰত ডাইৰেক্টলি যোনটো ইউৰিয়া ল'ব পাৰে মানুহে ডাইৰেক্ট মাজত ডিলাৰ আঁতৰাই ৰিটেইল এটা কাউণ্টাৰ খুলিম আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি ৰিটেইল কাউণ্টাৰবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীক আগ্ৰহ যে ফাৰ্টি ৰিটেইলত বিক্ৰী হ'ব লাগে সেইকাৰণে যিহেতু মানুহে আপুনি ক'লে ব্লেকত বিক্ৰী হয় বা পোৱা নাযায় সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে ডিলাৰ আঁতৰাই পিনে নতুন ছিষ্টেমত আমি কৃষক সেৱা কেন্দ্ৰ খুলিম য'ত ডাইৰেক্টলি ফাৰ্টিলাইজাৰে ছাপ্লাই কৰিব ডাইৰেক্টলি কৃষক বিকা হ'ব যে মাজৰ ডিলাৰৰ প্ৰফিটটো এই ৰিটেইলাৰজনে পাব কিন্তু কিয় ছিষ্টেম ডাইৰেক্ট হ'ব তো আমি নতুন চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি কৃষকক সহায় কৰিব পাৰোঁ নামৰূপটোক ঠিক কৰাৰ লগতেই আজি নামৰূপত ঠিক এটা আজি এক্সিষ্টিং আছে ভালকৈ চলাব লাগিব নাহৰকটীয়াত আৰম্ভ কৰিম যদি আমি যদি ছাকচেছ হওঁ আমি ৰাজগড় নিম আমি ডিব্ৰুগড় লৈ যাম আমি তিনিচুকীয়া চেষ্টা কৰিম যে ডাইৰেক্টলি কৃষক সেৱা কেন্দ্ৰ এটা খুলি কৃষকক কিছু সংখ্যক ইউৰিয়া বা আমি যি আৰু অন্যান্য বস্তু আছে আমি ডাইৰেক্টলি চেল কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আগৰ NFL RCA বা অইল ইণ্ডিয়া এখন এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে কিন্তু সেইখনৰ ওপৰত আগবঢ়া নাই বহুত বছৰ হৈ গ'ল অইল ইণ্ডিয়াই নিজৰ শ্বেয়াৰটো কমাব বিচাৰি আছে কাৰণ অইল ইণ্ডিয়াই ইতিমধ্যে নুমলীগড়ত ইনভেষ্ট কৰিলে চবৰ নিজৰ পইচাৰ ওপৰত এটা ব্যৱসায়ৰ ওপৰতে চলি থাকে তো সেইকাৰণে NFL RCA সকলোৱে অলপ উইড্ৰ অহাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সোমালে যে আমি 26% ল'ম সেইকাৰণে আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে যি বেলেগ ব্যক্তিসকলে এৰিছিলে আমি অসম চৰকাৰে যাতে শ্বেয়াৰ লৈছোঁ আমি সেইকাৰণে 4টোৰ ওপৰত জোৰ দি আছোঁ যদি 3টো তেখেতে ক'লে আমি ৰিপেয়াৰ কৰিম চলাম চব বস্তু এটা ভৱিষ্যত থাকিব 3ও কেতিয়াবা কেতিয়াবা বন্ধ হ'ব জীৱনতো কেতিয়াবা বন্ধ হ'ব সেইকাৰণে 4টোৰ দিশত আমি গৈ আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ নতুন CMD অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত 4টোৰ কাম তেখেতৰ কাৰ্যকালতে আৰম্ভ আমি কৰিম কাৰণ এইটোত সময় লাগিব কিন্তু আমি 4টোৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু মিডিয়া বন্ধুসকল সুধিবও চাগে আমি PP মোডতো চেষ্টা কৰিছোঁ
আৰু আমাৰ কনভেন্স আগৰ RCF NFL গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ PSU লৈ কথা সেইটো চলি আছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যদি PPE মনত হৈ যায় আমাৰ ইয়াত ইউৰিয়া বনিব লাগে, কিন্তু যদি ব্যক্তিগত নিযুক্তি কোম্পানীও আহে চাগে নামৰূপ পোৰ্টটো জলদি হ'ব। नॉन एम्प्लॉय के लिए कैसे? सभी के लिए, नामरूप वासी के लिए, पब्लिक के लिए ये पब्लिक के लिए हो। और पोर्ट के बारे में कुछ अप्रोच है क्या? हाँ, पोर्ट के बारे में मैं बोला आपको कि हमने पहली बार BVF एक्चुअली पोर्ट का जो टेंडर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें था कि कोई भी पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो पोर्ट टेंडर में अपीयर कर सकता, उसको पिछले 5 साल में 1 लाख टन इंपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली बार ऑनरेबल मिनिस्टर ने वो उसको जो है वेव कर दिया BVFCL के लिए, और हम लोग अभी पोर्ट का टेंडर में अपीयर करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और ये भी बात हमको जो है मिनिस्ट्री से आश्वासन मिला है कि आप टेंडर में अपीयर कीजिए, बेस्ट टू बेस्ट रेट दीजिए। सपोज आपका L1 नहीं भी होता है तो अगर आप L1 को मैच करेंगे तो हम एक पोर्ट BVFCL को देंगे। तो मैं उम्मीद में धामरा, एक उड़ीसा में धामरा है और पारादीप है और विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये तीनों के लिए मैं अपीयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई ना कोई पोर्ट में मेरा L1 होगा और हम वहाँ से यूरिया DAP MOP इंपोर्ट कर पाएंगे। और 31 दिसंबर तक कितना प्रोडक्शन हो रही है? 31 दिसंबर कल तक सभी हो जाएगा। कल तक देखिए, कल तक मेरे ख्याल से जो प्रोडक्शन फिगर आया है DP आप बताएं 1,28,000 टन हुआ है। 1,28,000 क्रॉस कर गया ना। हाँ, 1 लाख लास्ट ईयर हमने 1,29,000 बनाया था पूरा साल में, और नामरूप 2 से 2,000 टन बनाया था। तो पूरा साल में हम लोग 1,31,000 टन बनाया था। अभी मेरा पास और भी 2 महीना पड़ा है, अभी तक हमने 1,28,000 कर दिया। 2 महीने में अगर 40-50 हज़ार टन और बनाएंगे तो मेरे को लगता है हम 1,70 तक आराम से पहुंच जाएंगे।